त्रेतया जुगर जोटि कि रामचंद्र आ सीता देवी लक्ष्मण महाराज आसते वनवास भ्रमण करने से वनवास भ्रमण। हेलो हाय नमस्ते भल रुहतु समस्ते मु गणेश आपण मानक स्वागत करुँ मो चैनल गणेश दिली ब्लॉग्स। आउ भाई सबुदिन पर आज एक नुआ कंटेंट टी कौन आज देखा आम गाड़गेश्वर मंदिर तो आप जानते पाताली महादेव ये पाताल उत्पन्न आर तो बहुत महिमा अच्छी महिमा भितर आगू कहवा आम आसिक पहुँची जाइए बर्तमान गाड़गेश्वर मंदिर एपटे देखा गाड़गेश्वर मंदिर एपटे अच्छे आमर ये हूँ लेफ्ट साइड रहा गाड़गेश्वर मंदिर एपटे अच्छे आम गाड़गेश्वर मंदिर पोखरी आए पोखरी पर आम देखेब ये गाड़गेश्वर मंदिर तार महात्मा आउ ठाकुर बाबद ये सब आम जनइबू आपण मानक तापर त्रेतया जुगर रामचंद्र वनवास जावा समय जो सप्तसरा नदी सृष्टि करते 7टी तीर मारिकी से बाबद आपको जनइबू निश्चित जनइबी आप वीडियो को जमा स्किप करेंगे वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आ निश्चित आप जानीपारे गाड़गेश्वर एटा सप्तसरा नदी ये सब बाबद आपको जनइबू। जय जगन्नाथ वीडियो आगे को देखूँ शेष पर्यंत देखिए वीडियोटी आप सब वीडियोटी जानीपारे। देखिए बर्तमान पोखरी जावा गोड़ा धोइया आ प्रकाश बाबू तो आम गोड़ धोबार पूरा व्यस्त अच्छा बर्तमान जीवा मंदिर को दर्शन करते आ प्रकाश बाबू आम चैनल को किसी कहे। जय श्री राम आउ भाई मैं कौन कहबी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जमा जय जगन्नाथ आ बर्तमान तो आम देखिए आपने गाड़गेश्वर पोखरी में गोड़ा धोई सारू बर्तमान जी गाड़गेश्वर बाबा को दर्शन करने देखा ठाकुर पाखे देखा जय जगन्नाथ आगे देखा देखिपारे गाड़गेश्वर महादेव पाखे ये जो आमर ये पुराणा अस्वस्थ गच ये अस्वस्थ गच मूल ये श्री गणेशंकर मूर्ति अस्वस्थ चेर मध्यम श्री गणेशंकर मूर्ति आपण मैंने जानीपारे आउ तो सिंदूर वगैरह लगी जानीपारे आप ये गाड़गेश्वर मंदिर यज्ञ मंडप यज्ञ कुंड आपण मैंने जानीपारे सब यज्ञ मंडप देखिपारे आप केमतिका आई तो आमर ये 2-4 दिन तलू आमर ये पूजा पट चली जहाँफल कि मंडप सजा आपने जानीपारे पूरा पूरी यज्ञ मंडप को भाई सजाई आपर ये तो मंदिर आपण देखा एमती मंदिर ये हूँ मंदिर ये देखिपारे मुगुनी पत्थर वृषभ महाराज आप जानीपारे आपने देखिपारे जानीपारे गाड़गेश्वर महादेवर महात्मा। बर्तमान गेट तो खोला अच्छे आम जीवु गर्भगृह भितर को प्रवेश करूँ ये आसिलु आम गृह भितर को प्रवेश कलु ये तो देखिपारे बाबांकर आस्थान आउ भाया एठार देखिपारे ये भितर भी गोटे यज्ञ कुंड अच्छी आउटे ये जो कबाट देखा कबाटे हूँ सेपट प्रभु अच्छा आमर आउ नना तो पूजा कर देखिपारे ये ताला लगी गर्भगृह भितर को जाई हम ना जहाँ भी हो आपण मानक तो देखो भिजुआल आपने जानीपारे आपण मैंने जब देखी गाड़गेश्वर भल कथा जदि न देखी देखो आम वीडियो मध्यम देखो गाड़गेश्वर मंदिर आठी गोटे घंटी अच्छे आम घंटी टी बजे देवु घंटी तो बजे देखिपारे प्रभु को केमती आम सजाई कुलचंदन बहुत बढ़िया सजाई जाओ ये गोटे मंदिर अच्छी बाबा पाखे आउ गोटे सैड्रे आउ गोटे मंदिर अच्छी ये ताला पड़ी आम टे टाइम लेट हो तो से पहुँचा लेट होगा देखिपारे आम गाड़गेश्वर पाखे केमती मंदिर कारुकार्य मंदिर सुंदर कारुकार्य आपण मैंने आसतु देखिए बहुत बढ़िया कारुकार्य ये जो मंदिर बैक साइड एपटे सब बैक साइड मंदिर देखिए सब मंदिर बैक साइड आमर जिम्स करने भी सुविधा सब अच्छी
ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜିମ୍ କରିପାରିବେ। ଜିମ୍ର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚାଲିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ଏ ଜାଗା ପରିବେଶକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଇଏ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗର କଥା। ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବନବାସର ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆମ ରେମୁଣାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ତୀର ମୁନରେ 7ଟି ତୀର ମାରିକି ଏଠାରେ ସିଏ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ସପ୍ତସରା। 7ଟି ସର ମାରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ନଦୀ ହେଉଛି ଏଇ ନଦୀ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଇଏ କେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଯେଉଁଠିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ବନବାସ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବନବାସ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଯାହାକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ରେମୁଣାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ତ ରେମୁଣାରେ ବସବାସ କରିବା ଫଳରେ କି ତ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ହେତୁ ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁହାରି କରିବା ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସ୍ୱର ମୁନରେ 7ଟି ସର ମାରି ସେ ଏଠାରେ ନଦୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନଦୀର ନାଁ ସପ୍ତସରା ନଦୀ। ଏ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ରାମଙ୍କର ମହିମା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଆମେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ହଁ ଭାଇ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ।